हेलो माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रिया हियर और आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही प्यारा सा व्लॉग। ये मैं रैंप पे वॉक करूंगी, इसके रिलेटेड ये व्लॉग है, तो पूरा व्लॉग एंड तक जरूर देखिए और देखिए कि मैंने किस तरह से रैंप पे परफॉर्मेंस दिया है। तो अभी मैं यहाँ पे आपके लिए वो जो हमारा ट्रायल प्रैक्टिस रिहर्सल था वो सब कुछ ऐड कर दूंगी यहाँ पे वीडियो पे। सबसे पहले तो मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी, इतनी ज्यादा खुश थी इस रैंप को लेके, तो मैंने सोचा ये बनाना चाहिए व्लॉग ताकि आप सब भी देख सके कि मैंने किस तरह से परफॉर्म किया है। और कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि मैंने किस तरह से परफॉर्म किया है, ऑनेस्टली बताना, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट अ फर्दर अडू द व्लॉग। रिहर्सल्स और रिहर्सल में भी हमें साड़ी ही पहन के जाना था, तो मैंने ये साड़ी पहनी है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ फुल व्यू। ये गीचा सिल्क है और ये क्रीम कलर, मतलब ऑफ वाइट गोल्डन भी आप बोल सकते हो, एक रेड पाड़ के साथ, और मैंने इसे पेयर अप किया है रेड स्लीवलेस ब्लाउज के साथ इस तरह से। रुकिए मैं आपको फ्रंट व्यू दे देती हूँ। आई होप आपको दिख रहा होगा, प्लीज एक्सक्यूज दैट मेस बिहाइंड। हैंड वोवन है बिल्कुल पूरा, ये देखिए, ये स्टिच वर्क है, पेंटेड नहीं है, स्टिचिंग किया हुआ है। तो इस तरह से फुल लुक से। और मैं थैंक्स करूंगी द साड़ी सागा ग्रुप को। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बाय। तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि मैं रिहर्सल डे पे कैसे दिख रही हूँ। रैंप वॉक हो रहा है, ये बहुत ही अच्छे कॉज के लिए हो रहा है, ये वीवर्स के लिए हो रहा है, मतलब हम सपोर्ट कर रहे हैं हैंडलूम जो साड़ीज क्लोथ्स होती है ना उसके लिए, ताकि जो भी वीवर्स है हमारे देश का या फिर वेस्ट बंगाल का, तो आजकल क्या हो रहा है, बहुत ही मशीनरी सामान हम यूज कर रहे हैं, हैंड वोवन बहुत ही पीछे चला जा रहा है, इसकी फाइनेंशियली उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है, तो इसीलिए हम प्रमोट कर रहे हैं हैंड वोवन साड़ीज। तो हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं शाह ट्रेडर्स, एक बहुत बड़े साड़ी के मतलब लेक्चरर्स है, तो उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है। कल हमें शाह ट्रेडर्स, कल प्रोग्राम है हमारा, मेन रैंप है, तो कल हमें वो साड़ी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम वो साड़ी को पहन के प्रमोट करेंगे। तो पता नहीं मैं कल कैसे दिखने वाली हूँ, लेकिन प्लीज मुझे ऑनेस्टली बताना, ठीक है? चलो अभी चलते हैं रिहर्सल्स और मैं आपको वेन्यू दिखा देती हूँ पूरा। So I've reached the venue and this is how our stage and ramp looks like. She's a very good friend of mine and they all are from our group. We are all walking the ramp. So we girls are ready for rehearsals and the theme is obviously sari, as I've told you. तो the team is ready. आपको मैं दिखा रही हूँ वेन्यू यहाँ पे, जहाँ पे ये हम खड़े हैं, यहाँ पे इस जगह पे सारे ऑडियंसेस बैठेंगे, चेयर वगैरह लग जाएंगे कल। और ये है हमारा रेस्ट रूम, यहाँ पे हमारे बैग्स वगैरह सब कुछ रखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम बैठे, यहाँ पे वी हैड आवर कॉफ़ी एंड टिफिन एंड एवरीथिंग। तो दिस इज़ हाउ दिस वेन्यू इज़ लुकिंग। So I'm leading my team and मैं सबको suggestions दे रही हूँ, giving advice how should we stand और किस तरह से अच्छा दिखेगा। Only you
आज अभी मैं जा रही हूँ फाइनल रैंप वॉक के लिए। तो आज बहुत ही वाइटल डे है। अभी हम जाएंगे सबसे पहले, उसके बाद वहाँ पे फिर से एक फाइनल रिहर्सल्स होंगे और उसके बाद हम ड्रेस चेंज करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी मैंने इवेंट के लिए ये ड्रेस पहना है, दिस पिंक साड़ी विद दिस पिंक बिंदी, और आई होप आप सबको पसंद आ रहा होगा। थोड़ा सा पफ किया है ऊपर, दैट्स ऑल। चलिए आपको मैं ले चलती हूँ मेरे रिहर्सल्स पे। उससे पहले सोचा आप लोगों को दिखा दूं कि मैंने क्या पहना है। ये पिंक कलर की कांजीवरम है, बहुत ही सॉफ्ट कांजीवरम है और ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन है। दिस इज डीप पिंक, माय फेवरेट कलर, विद ग्रीन एंड दिस गोल्डन जरी वाला पार्ट। सो प्लीज बताइए कमेंट्स करके कैसा लगा। अभी आई एम ऑन द वे, जा रही हूँ वेन्यू, रेडी हो गई हूँ और फर्स्ट टाइम मतलब रैंप वॉक करेंगे प्रोफेशनली। तो थोड़ी सी नर्वस हूँ, बट ठीक है, चलता है, कोई बात नहीं। कल रिहर्सल्स भी अच्छा ही हुआ, आप लोगों ने देखा ही है। ये फाइनल रैंप की तैयारी है, चलो चलते हैं। कुछ ही देर में अभी हम वेन्यू पहुंच जाएंगे और आई थिंक फंक्शन वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। सेमिनार्स वगैरह जो भी पैनल डिस्कशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पे। मैं जाऊंगी बैक स्टेज, फिर ग्रीन रूम, मुझे रेडी होना है। रेडी होने के बाद मैं फिर से ज्वाइन करूंगी। तब तक आप लोग ये पैनल डिस्कशन देखिए। And individuals working in concert to solve problems have spontaneously created very complex solutions to complicated problems. So as Andre mentioned, I work in Kazakhstan. So Kazakhstan is in Central Asia. It's one of the বলতে ইচ্ছে করলো কথাটা। আর তার সাথে সাথে বলি যে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে বাংলাদেশের কবি হারুন আর রশিদ লাগছে সবাইকে। তো যেটা বলছিলাম, তো আজকে 3.5 বছর থেকে যে কাজটা আমরা করছি সেটা আরো অনেকটাই করতে চাই। মানে হ্যান্ডলুমটাকে আমরা খুব প্রমোট করতে চাই। যেমন যখন শুরু করেছিলাম তখন কোনোভাবেই এসবে আমরা জড়িত ছিলাম না। আজকের দিনে আমি খুব কষ্ট করে আসাম হ্যান্ডলুম, যেটা বেসিক্যালি আসাম বলতেই আমরা মেখলা চাদর, যেটা 2 পিস শাড়ি বুঝি, সেটা অনেকেই পরতে জানে না। সে বাঙালি হোক, সে সঙ্গে আজকে আমাদের সঙ্গে আজকে রয়েছেন যারা অতিথিরা, তাই প্রত্যেককে একবার মঞ্চে আসবার জন্য স্যারকে রাজ্যে আসতে রিকোয়েস্ট করবো। কারণ সামাজিক স্যারের সঙ্গে স্কুল অফ ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স তাদের যৌথ উদ্যোগের এই প্রচেষ্টা, তাই প্রত্যেকেই রিকোয়েস্ট করছি স্যারদেরকে মঞ্চে আসার জন্য।
মস্তিষ্ক প্রসূত আর কি, দাদা ইনস্ট্যান্ট ভাবে না, ইনস্ট্যান্ট করতে হয়। তো সবাই একটুখানি বিপাকে পড়ে গেছে যে এটা কি করবো, কাজুরা কি বলছে সেটা বুঝে উঠতে পারছি না। তো দাদা এরকম মানে যেটা ভাবে তখনই সেটা করতে হবে। ভেরি গুড, মানে দারুণ হয়েছে, অসাধারণ। সবাই মিলে একবার জোরে হাততালি দিন, এত সুন্দর। কারণ এগুলো কোনো রিহার্সাল নেই, এটা আগে থেকে ঠিক ছিল না, দাদা অন স্পট বললো এবং সেটা হলো। স্যারদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই, আপনারা প্লিজ, এবং সকল সদস্যরা, সাইসাগার সমস্ত মেম্বার্সরা রয়েছেন যারা সারা বাংলার মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে এবং সারা ভারতবর্ষের মধ্যে। একজনকে আমি কথা বললাম যিনি আসাম থেকে এসছেন, তো এরকম বহু মেম্বার্সরা রয়েছেন, তাদের সকলের আজ এখানে একটি মেডিকেল প্রয়াস। তাই সারা টেক্সটাইলের পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ, এবং আমাদের মধ্যে যারা প্রফেসররা রয়েছেন স্যারদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। ফটো সেশনের পর আমাদের সুন্দর যে র্যাম্প ওয়াক সেটা আমরা শুরু করবো।
So with this, my walk ends here and the function gets over after this. The vlog would be too long if I would have posted more stuff here, but I've shown you the main thing, you know, that I walked the ramp. So abhi hum log, after this big function, we came for food and we are enjoying very beautiful foods. And yes, after food, we are now returning back to home. I'll see you guys in my next video. Tab tak subscribe, like, comment, share. Please kar dijiye. Bye. Take care everyone.